इस वीडियो में हम नात की पढ़ाई करेंगे। नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इस नात के शायर का नाम है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। है फलक आस्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अर्श पर है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फलक का मतलब है आसमान, आस्तान का मतलब होता है ठिकाना या रहने की जगह। अर्श आसमानों से ऊपर एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह ताला का तख्त है। तो नात के पहले शेर में शायर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलक पर जगह मिली, यानी आसमान पर उनका मकाम है। उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उनको अल्लाह ताला ने आसमान से भी ऊपर अपने नज़दीक अर्श के करीब मकाम दिया, जगह दी। उनका मकाम बहुत बुलंद है लक़ब उनका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहां वो जहां मोहम्मद का। सरवरे कौनैन का मतलब होता है दोनों जहानों के सरदार। हमारे प्यारे नबी का लक़ब दोनों जहानों के सरदार है, सरवरे कौनैन है। ये जहां, ये दुनिया, जहान कहते हैं दुनिया को, ये दुनिया और वो जहान यानी वो जो आखिर मरने के बाद क़यामत का वक्त है या आखिरत का वक्त है। दुनिया और आखिरत, इन दोनों के सरदार कौन हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी। तो इस शेर में शायर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए सरवरे कौनैन बनाकर भेजा, दोनों जहानों का सरदार बनाकर भेजा। ये सितारे हैं गर्दे राह उसकी, ज्यादा है कहकशा मोहम्मद का। गर्दे राह रास्ते की मिट्टी, रास्ते की धूल। ज्यादा का मतलब होता है रास्ता, और कहकशा कहते हैं आसमान पर सितारों के झुरमट को। ये कहकशां है जो आसमान पर बहुत से सितारे इकट्ठे मिलकर चमकते हैं, तो उसे कहकशां कहा जाता है। तो जैसे हमने पहले शेर में पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद का मकाम आसमानों पर है, अल्लाह ताला के नज़दीक अर्श पर है। तो ये जो सितारे हमें आसमान पर नज़र आते हैं, ये तो हमारे प्यारे नबी के रास्ते की मिट्टी है, यानी वो उस रास्ते से गुज़र कर जाते हैं। ज़्यादा है कहकशां, यानी ये जो कहकशां, ये जो सितारों का झुरमट है, ये हमारे प्यारे नबी के रास्ते में है, क्योंकि उनका मकाम तो फलक पर है, आसमान पर है, अर्श के करीब, जहां अल्लाह ताला का तख्त है। तो शायर कहते हैं कि जिस रास्ते पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, ये रास्ते, ये जो कहकशां है, ये सितारे हैं, ये उनके रास्ते में रोशनी कर रहे हैं। झुकते हैं सर वहीं फरिश्तों के, नाम आए जहां मोहम्मद का। तो इस शेर में शायर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी का ना सिर्फ इंसान बल्कि फरिश्ते भी अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। और जहाँ पे हमारे प्यारे नबी का नाम आता है, हम वो सुनते हैं, तो अदब और एहतराम से सब के सर झुक जाते हैं। फरिश्तों के, इंसानों के, सब के सर वहाँ अदब और एहतराम से झुक जाते हैं जहाँ मोहम्मद का नाम आता है। दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब ज़बां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नूर का मतलब है रोशनी। शायर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद के नाम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। जब भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो उनके नाम की बरकत से हमारे दिल में रोशनी पैदा हो जाती है, नूर की बारिश होती है, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी हमारे दिल में पैदा हो जाती है।
یعنی ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے جب نبی کا نام ہم سنتے ہیں یا ہم اپنی زبان سے وہ نام بولتے ہیں، کیونکہ ان کے نام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مقام کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ ہمارے نبی کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے تمام نبیوں میں، وہ سب سے اونچی ہے، وہ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ سب سے اونچا نشان محمد کا، یعنی سب سے بڑا نام ہمارے پیارے نبی کا ہے۔ تمام نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام نبیوں میں ہمارے پیارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، یعنی ان کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ہر ایک زبان پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی محمد کی عظمت کو تسلیم کرتی ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کو تسلیم کرتی ہیں۔ اور لیکن جو ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ صبح ہو شام ہو، ہر وقت ہم ہمارے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور درود بھیجے بغیر ہماری تو عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کا بھی ایک حصہ ہے جس میں ہم نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ ہمارے پیارے نبی کی ذات پر ہم ہر وقت درود اور سلام بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک کی زبان پر ہر ایک جب ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ان پر درود اور سلام بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پر درود بھیجیں، جب ان کے بارے میں بات ہو یا ان کے بارے میں ہم خود کوئی بات کریں، دوسروں کی کوئی بات سنیں، تو ہم ان پر درود بھیجیں۔ تو یہاں پہ نعت مکمل ہو جاتی ہے، اور نعت کے آخر میں ایک نام لکھا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، جو اس نعت کے شاعر کا نام ہے۔ اور یہاں تبسم کے اوپر آپ ایک علامت دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو کہتے ہیں تخلص کی علامت۔ جو شاعر اپنے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا نام لگاتا ہے، جو شاعری میں اس نام کو استعمال بھی کرتے ہیں پھر وہ شاعر، اور اس نام کے اوپر یہ تخلص کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا نام ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اس نعت کے دوسرے شعر میں ایک لفظ پڑھا تھا سرور کونین، اس کا کیا مطلب ہے؟ سرور کونین کا مطلب ہے دونوں جہانوں کے سردار، بالکل صحیح۔ تو دیکھیے نعت میں ہم نے کچھ لفظ پڑھے ہیں، جیسے آستاں، مکاں، پھر ہم نے پڑھا جہاں، اور ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا کہکشاں۔ یہ تمام الفاظ جب میں نے بولے تو آپ کو معاف کیجیے گا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے، آستاں، مکاں، جہاں، کہکشاں۔ تو یہ جو ملتے جلتے الفاظ نعت میں لکھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، متشابہ الفاظ ہیں۔ معاف کیجیے گا، متشابہ الفاظ نہیں بلکہ ملتی جلتی آواز والے الفاظ، اور ان ملتی جلتی آواز والے الفاظ کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے۔ آستاں، مکاں، جہاں، کہکشاں۔ اب آگے کے اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے الفاظ ہیں جو ہم قافیہ ہیں۔ اب ان تین اشعار میں آپ دیکھیے، جہاں، زباں اور نشاں، یہ بھی ہم قافیہ الفاظ ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہیں، جو اس طرح سے ہر شعر کے جو دوسرے مصرے ہوتے ہیں ان میں یہ لکھے جاتے ہیں، جہاں، زباں، نشاں۔
अब आखिरी दो अशार देखिए। इस शेर में आप देखें नाम शाम, इन दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है, तो इसलिए ये दोनों हम काफिया हैं, नाम शाम। इसी तरह आखिरी शेर में आप देखिए ज़ात बात, ये भी मिलती जुलती आवाज़ वाले यानी हम काफिया अल्फाज हैं। अब आप देखिए हमने पढ़ा था मोहम्मद का, बार बार ये अशार में हमें नज़र आ रहे हैं मोहम्मद का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये दो अल्फाज बार बार आ रहे हैं। जो अल्फाज नज़म के पहले दो अशार में, माफ़ कीजिएगा, पहले दोनों मिसरों में आए और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में आए, तो इसे रदीफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे रदीफ क्या है, मोहम्मद का। अब आगे के नीचे के अशार हम देखते हैं। इन तीन अशार में भी हमने कौन सा रदीफ पढ़ा, मोहम्मद का। रदीफ जो बार बार आए, जो बार बार आते हैं, अल्फाज बार बार आ रहे होते हैं, तो उन्हें हम रदीफ कहते हैं। अब आखिरी दो अशार देखते हैं। इन अशार में रदीफ थोड़ा सा तब्दील हुआ, इसका। दोनों में कौन सा रदीफ है, इसका, जो बार बार आ रहा है। और आखिरी शेर में कौन सा रदीफ है, दुरूदो सलाम। आखिरी शेर में दोनों मिसरों में है दुरूदो सलाम, इसे रदीफ कहेंगे। रदीफ ऐसी चीज़ को या ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो बार बार शेर में आ रहे होते हैं, नज़्म में आ रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी काफिया। हम काफिया अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं और जो नज़म में बार बार आ रहे होते हैं, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज। तो आज हमने रदीफ और काफिया के बारे में भी जाना। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।